মানে সুব্রত মিদটাং জিনিস ñel akada nitoga uiher bhavna naha jug rena noa 2000 year rena sal rena এবং 2007 এবং 80 দশক গেলে 80 দশক কোন কিন্তু আবো না নতুন নতুন মাইন্ড কিন্তু মানে চেঞ্জ আকানা মাইন্ড রে হ্যাঁ হ্যাঁ সমাজ ব্যবস্থায় যখন নতুন নতুন সংগঠন কো বলয় না নোয়া এসেকা অল ইন্ডিয়া রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আরো এমন এমন সংগঠন কো তৈয়ার না মাঝি পারগানা মহল এমন তিয়া ব্যাপার নেল কেদা নতুন চিন্তাধারা এবং সমাজ ভিত্তিতে নতুন আরু ফেরাও নাম একটা জায়গা হয়েছে না নাওয়া একটা চিন্তাধারা যা তো নাওয়া মানসিক এই নানা তো কই ওনা তো কমে থাকে না না সভ্যতার নাম একটা পাউড়ি যাহা কথা এবং ওনাদের চেত দিকাতে ওনাদের শিক্ষা জগৎ নাম একটা ক্ষেত্রে না অসং এডুকেশন লাইন নাম একটা অসং কিন্তু বলয় না আগে কেন ইন ওনাগে মনে এলনা কিন্তু একটা জিনিস उनका हताव हताव ते मिट्टन जिनिस इनेल का मूल स्रोत मूल जायगा ना मूल उत्सव ना जायगा दो छेदो कना छेद माने छिन्न घटा कना नोआ यदि विच्छिन्न घटा ताहले खान किन्तु मिट्टन आलादा समाज व्यवस्था के पूरे तैयार होना समाज व्यवस्था दो आदो मारी समाज व्यवस्था दो ओना दो ताच्छिल्य ओना दो बत्ताखान ओना दो किन्तु शिशु ओना दो किन्तु बारिया आर बाखाय दो बारिया बारिया समाज व्यवस्था तालामालार ना समान्तराल मिदटां समाज व्यवस्था तैयारोआ ओंडे जे विच्छिन्न घटा कान दो जहां दो को गुती दासी जहां को मेता का कुसंस्कार छद्म मानुष उनको किंतु को ये माने विच्छिन्नता खातिर ते किंतु उनको को विधारे को दो आर मिटांग हुयो कना ना उना शिक्षित समाज व्यवस्था दहा को नोआ मिटांग हुयो ओना तो किंतु बांग ओना यदि बुद्धिमान काते को ले ना जे बांग बावन विच्छिन्न होचोआ उनको तो बन तुल रकाब को शिक्षा जगत रे बन आगु को जहां तो उनको ओलो पढ़ा नितो तो बाको सेनाय रहो किंतु उनको किछु किछु शिक्षा जगत तो टिकते जुआ माने अर्थनैतिक लेखाते जुआ अर्थनैतिक दो मिटा जिनिस टिके केना नोर टाका पैसा ताहेन खान आदि रकम चिंता भावना जो आबो समाज व्यवस्था टाका पैसा ना संगे संगे जम संगे न्यू संगे मुचे ব্যাপার গাপায় বাড়া নড়দো কিন্তু উনকো অন্ধকার জগৎ রে বেনা কোয়া মাইন্ড রে কিন্তু বারসের বাইরে গড়ে থাকোয়া মানে চেক চালা কানা দিশম রে ওনা কো ইয়ে না বান অধারা নদয় কানা না ইয়ে সাইকোলজি বিচে মনোবিজ্ঞান উনি তো মিটাং হড় যখন গে মিটা জায়গা কোনে বেরে দিয়া উন তো কিন্তু অর্থনীতি লেখাতে কেটেছে না आया अर्थ थे आज आम टाका एम करते तो बता ना ओना तो तेंगु खेती दवा कर लिया आज सेवा है में बेटा आया कामी करते आज तैयार करते आज के तैयार मा जेमन नंकाना मिटंग ये रखन सिरे दहय समाज रे ओना दे चेल लेका ओना दो हुयो कना आज जे कामी आया तो तो मेना पे 10 कटा रे हां 10 कटा ओत की किंतु ओना जे बारिया चाष हुयो बारिया चाष पर ओना जे संचय गानो आ संचय गाना काते आरो मिटंग नाना रकम जिनिस को कोराव गानो फलन मलन को मानतिया पतित हासा को आदि समय पतित रे ताहेन कांदो नोआ आकवा हासा नोआ आलो पतित रे ताहेन मा ओडे दा रेना सरस्रय सरकार खन ᱧᱟᱢᱚᱜ এবং বাখান নিজে खन गे माने ये को बेनावा को ना डोभा डोभा को बेनाव का चाष हो नोआ ना दो किंतु लई मिटंग बुद्धि क्षमता हो ताको ये खन अपना सोसाइटी खन आइडेन हर उन्नयन लागिते जखय दो कय दा ना चाष अकय दो मेरम भिडी चाष अकय दो सीम चाष अकय दो चे नो नो काना अकय दो नाहेल
আর কম অকয় ᱫᱚ বাঁধের উইন হস্তশিল্প অকয় ᱫᱚ শিল্প নানা রকম ব্যস্ত মানুষ को দᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ এবং उनको আক্রিং কাতা ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ নদী को রেজেয়া তো না হর রে মহাজন বাচকম को রেজেয়া তো 20 টাকা কাতে কুইন্টাল করে দিয়ে না হ্যাঁ তো আমি 40 টাকা নাম হচ্ছে হইবা আর যদি আবগবন লোভি আর সময় সুসরিয়ে মেন কাতে কাতে আম 20 টাকা কে মা দিতে আদো বাকি আম 20 টাকা মা বাড়াওয়া না অনকা লেখান না বাঙানো তবে না সময় সুসর বাংখান তো ভাঙা যারা তিন কি তো বাকান বিচ্ছিন্ন বাড়িয়া সমাজ বেনা লাগি তো